Makan barang ini hasil baru mantep, pancingan. guys. Hasil Mantep, pancingan guys. kita masak. Ada gabus laut sama pare di situ, guys. Nah, di sini ada Bang Boni juga. Ada Om Bayan sama Om Bambi Angler ya. Ya. Inilah nikmatnya, guys, mancing pinggiran, guys. Bisa juga. Alhamdulillah. Mantap kan? Mantap kan? Mantap kan? Gimana? Mantap. Jos. Oke, guys. Kita mau makan dulu, guys.